हसु सारा विश्व ए सुंदरपुर पड़िया हसुथाऊ प्रतिवर्ष दीर्घ दिन प्रतीक्षा पर कोरोना महामारी ए कराल स्रोत आमे माने निष्पेषित हो 2022 उपनीत होती। तेणु यही जो रज महोत्सव तृतीय वर्ष आज चतुर्थ सोपान मु ए सभा कार्य परिचालना ए अनुष्ठान सभापति ए रज महोत्सव कमिटीर सभापति सुरेंद्र यापर मु अनुरोध करी यही रज महोत्सव कमिटीर उपदेष्टा श्री सौभाग्य कुमार साहू को ए सभा मंच उपर को आसतु। यापर मु अनुरोध करी पंडित करुणाकर पाणी को से आसी तांकर सभा रज महोत्सव कमिटी को आगे नहीं से मानू मुझे सभा मंच उपर प्रथमे संग्रामी अभिनंदन जनाऊँगी। संग्रामी अभिनंदन जनाऊँचे से बंधु को जे डॉक्टर हरेकृष्ण महताब डॉक्टर हरेकृष्ण राउत तांकर नेतृत्व में यही जो रज महोत्सव कमिटी आज जो एत बड़ आयोजन हो सारी एठारे ए अंचल समस्त नागरिक समस्त बुद्धिजीवी तांको सबुदिन मन रखिबे तांको अनुष्ठान तरफ अशेष अशेष धन्यवाद दि जाऊ। तत्सहित मु वर्तमान वेदपाठ करने राजेंद्र पंडा महोदय को अनुरोध करी से वेदपाठ करंतु। हरि अग्निमूर्धादिवगगुतपतिं पृथिव्या अयंगोपांगोरितांग सृजन्नुते अंगारकाय विद्महे लुलजुहाय धीमहि तन्नो वह्नि प्रचोदयात्। मद्गुरु श्री जगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। वन्दे उत्कल जननी वन्दे उत्कल जननी एक ग्रंथावली आज आमर जो महोत्सव पैंडेल से उन्मोचित करने को इच्छा प्रकाश करिसंती
ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ସାଧୁବାଦ ଦେବା ସହିତ ତାଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ମୁଁ ତାଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀକୁ ଆଜି ଏହି ମଞ୍ଚରେ ଲୋକାର୍ପିତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବଂ ରଜ କୁଇନ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ତଥା ଏ ରଜ କୁଇନ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ବାଛିବାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସୁଦୂର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆମର ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସାଧୁବାଦ ଏବଂ ମୋର ଅନ୍ତର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେଇମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଏବଂ ସେଇମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗରେ ଆଜିର ଏ ମଞ୍ଚ ଆଜିର ଏ ପଡ଼ିଆ ହେଇଛି ଲୋକାରଣ୍ୟ ଏବଂ ଆଜିର ଏ ମହୋତ୍ସବ ହେଇଛି ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ମୁଁ ଅଳ୍ପ 2 ମିନିଟ୍ ମାତ୍ର ମୋର ସଭାପତିଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ ରଖିବି, ତାପରେ संपादकीय विवरणी पाठ है वो अब काला भ्राम भ्राम कटाक्षी ररिकुल भयदा मौलिवर्धे दुरेखा शंखं चक्रं कृपाणं त्रिशिखम विकरे रुद्वहन्ती त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढा त्रिभुवनमखिला तेजसा पूरयन्ती ध्याये दुर्गा जयाक्षां त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धिकामी। सभापतिंकर अनुरोध क्रमे मु बसंत कुमार पाठ रज महोत्सव कमिटीर 3य वार्षिक विवरणी पाठ आपणक सम्मुखरे पाठ करुछि। उत्कलय संस्कृति परंपरा उत्कलीय संस्कृति परंपरा को बंचाई रखिया पाई ए रज महोत्सव कमिटी सुंदरपुर 2018 मसीहारू महासमारोह रे रजर सुंदरपुर 18 मसीहार महासमारोह रे ए महोत्सव पालन करुछि। मात्र महामारी कोरोनार कटकणा जुगु 2020 मसीहा एवं 2021 मसीहा 2 वर्ष धरी ए रज महोत्सव पालन हो पारि नाही। तार परवर्ती समय रे ए वर्ष रज महोत्सव पालन करवा अनेक प्रकार प्रतिबंधक छिड़ा होइछि। मात्र आपण मानकर साहाय्य सहयोग रज महोत्सव कमिटीर समस्त सदस्यंकर सेवा मनोवृत्ति और विशेषकर तारिणी युव परिषदर समस्त युवक मानकर साहाय्य सेवा उक्त प्रतिबंध को घटाई आमको महोत्सव सहयोग करी ए उत्सवटी को महासमारोह रे पालन करिवारे सहयोग करिवारे अशेष अशेष धन्यवाद। परिशेष रे सभापति और समस्तंकर करुण आतिथ्य को धन्यवाद सह संपादकीय विवरण पाठ मु विरति रहूची। मु श्री बसंत कुमार पाढ़ी এই সুন্দরপুর গাঁ রজ মহোৎসবর যে ভিটা প্রস্তুত করেছি তাকে মু কোটি প্রণাম করুছি। যে সুন্দরপুর গাঁর সুন্দর মଣିষ মানে আজ এ উৎসবর সাকার রূপ প্রদান করিছন্তি সেমানকু ঐকান্তিক শুভেচ্ছা সাধুবাদ জ্ঞাপন করুছি। এবং মঞ্চাসীন আমার সভাপতি सम्माननीय अतिथिवृंद वक्तावृंद समस्त यथोचित सम्मान एवं शुभेच्छा ज्ञापन करुछि। एवं मो खईरा माटीर मो खईरा अंचलर तथा बाहर आसीथिबा मो जन्म माटीर प्रिय मनीष माने माँ भौणी भाई भौणी माँ माउसी बंधु परिजन प्राज्ञ विज्ञ पुओ झियो आमर रजकुआरी समस्त अंतर ऐकांतिक स्नेह शुभेच्छा एवं आशीर्वाद रहुछि।
ଏ ମଞ୍ଚରେ ମୋତେ ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଳମ୍ବିତ ଲଗ୍ନରେ ସମସ୍ତେ ବିମୁଖ ହୋଇଗଲେଣି ବୋଧହୁଏ। କମେଡି ସିନ୍ ଚାଲି ଯାଇଛି, କମେଡି ପିରିୟଡ଼ ଚାଲି ଯାଇଛି। ବୋଧେ ଏଇଟା ଟ୍ରାଜେଡି ପିରିୟଡ଼। ତାପରେ ହରର ଆସିବ। ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଖଳନାୟକ ଦଇତାରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ସଂଳାପରେ ତୁଲୁକି ଉଠିବ ଏ ମଞ୍ଚ। ମୁଁ ଦିନେ ଥିଲି ନାଟ୍ୟକାର, ଏ ଯାତ୍ରା ଜଗତର ଓସ୍ତାଦ ଥିଲି। 30 ବର୍ଷ ଅତୀତର କଥା। এই দইতারি ଥିଲେ ଜିଅନ୍ତା ଶବର, ସେଇ ଜିଅନ୍ତା ବାଘ ତାରେଣୀ ଅପେରାରେ। ଦାମ ପଣ୍ଡା ଥିଲେ ବନଦୁର୍ଗ ଅପେରାରେ ମୋର ଡାଇରେକ୍ସନରେ ସେ ନାଟକ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ନେଇ ମୁଁ କଟକରେ ଛାଡ଼ିଥିଲି ଜଗନ୍ନାଥ ଅପେରାରେ। ମୋର ଗୋଟିଏ ସିଲେକ୍ଟ ନାଟକକୁ, ତୁଳସୀ ସିଲେକ୍ଟ କରିଥିବା ନାଟକକୁ ତାରିଣୀକୁ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି। ସେମିତି ରଜ ହେଉଛି ଖୁସି ବାସି ମଉଜ ମଜଲିସର ପର୍ବ। ଆମ ଛୁଆମାନେ ଗାଆନ୍ତି, ଝିଅମାନେ ଗଜ ଡାକ ଦେଲା, ରଜ ଆସିଲା। ବଉଳ କହୁଛି ଆଲୋ ବଉଳ ଗଜ କାହିଁକି ଡାକ ଦେଲା? ସିଂହ ବାଘ ଗୟଳ କେତେ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ବଣରେ, ସିଏ କାହିଁକି ଡାକିଲେନି? ଗଜ କାହିଁକି ଡାକିଲା? ଇଏ କହୁଛି ଆଲୋ ହୁଣ୍ଡି ବୁଝିପାରୁନୁ, ବଣର ପଶୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗଜ ପୁରା ବଡ଼। ଆମର 12 ମାସର 13 ପର୍ବ ଭିତରେ ରଜ ହେଉଛି ବଡ଼। ବଡ଼ ମୁହଁରେ ସିନା ବଡ଼ କଥା ଶୋଭା ପାଏ। ତେଣୁ ଗଜ ଡାକିଲା, ରଜ ଆସିଲା। ଆରେ ତୁ କହିଦେଉଛୁ ଗଜର, ଏଇ ଗଜ ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଉ କ'ଣ କେହି କହିଛି? ଆରେ ମହାମୂର୍ଖରୁ ହେଇଥିବା ମହାକବି କାଳିଦାସ କହିଛନ୍ତି, ଆଷାଢ଼ସ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଦିବସେ ମେଘମାଶ୍ଳିଷ୍ଟ ସାନୁ ବପ୍ର କ୍ରୀଡ଼ା ପରିଣତ ଗଜଃ ପ୍ରେକ୍ଷଣୀୟଂ ଦଦର୍ଶ। ପର୍ବତ ଶିଖରରେ ମେଘମାଳାକୁ ଦେଖି କାଳିଦାସ କଳ୍ପନା କରୁଛନ୍ତି ଏ ହସ୍ତିମାନେ ଏଠି ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା କରୁନାହାନ୍ତି ତ? ତାହେଲେ ଗଜ ସହିତ ମେଘର ସମ୍ପର୍କ, ଗଜ ସହିତ ରଜର ସମ୍ପର୍କ। ଆରେ ମେଘ ସହିତ ବଉଳ ପଚାରୁଛି, ବଉଳ ମେଘ ସହିତ ରଜର କି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର ଗର୍ବ, ଉତ୍କଳର ଯଶସ୍ୱୀ କବି ବ୍ରଜରଥଙ୍କର ସେ ରୋମାଣ୍ଟିକ କବିତାର ପଦଟିଏ, କର୍ଣ୍ଣିକାରର ଗୌର ତନୁରେ ଝରି ଝରି ପଡ଼େ ବରଷା, ଆଜି ଆଷାଢ଼ର ଆଦ୍ୟ ଦିବସେ ସହିରେ ରଜବତୀ ଏହି ଧରଣୀ ହେଲାଣି ସରସା। କର୍ଣ୍ଣିକାରର ଗୌର ତନୁରେ ଶୁଭ୍ର ସାକାରେ ସାକାରେ ପହିଲି ବର୍ଷା ବିନ୍ଦୁ ଝରି ଝରି ପଡ଼ୁଛି। ବର୍ଷାର ପହିଲି ପରଶରେ ଧରିତ୍ରୀ ବୁକୁରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ପୁଲକ ରୋମାଞ୍ଚ ଶିହରଣ। ଆଉ ସେଇ ଶିହରଣର ଫଳ ହେଇଛି ରଜସ୍ୱଳା ହେଇଛି ଧରିତ୍ରୀ। ଧରିତ୍ରୀ ଆଜି ମା ନୁହେଁ, ସେ କୁଆରୀ। କୁଆରୀ ହବ ମା, ପୁଷ୍ପବତୀ ହବ ଫଳବତୀ, ସିଏ ହବ ସବୁଜ ଶସ୍ୟ ସ୍ମେରା। ସେଇ କୁଆରୀ ବାସୁଛି ଆଜି କାହିଁ ସତେ ଆମ ଗାଁ ପୁରା ସହର ବାସୁଛି। ଖୋଜିଲେ ମିଳୁନି ଗଢ଼ିଆ ପୋଖରୀ, ଖୋଜିଲେ ମିଳୁନି ଗଢ଼ିଆ ପୋଖରୀ। ଏଠି ଟେପ୍ରେ ପାଣି ଆସୁଛି, ଟେପ୍ରେ ପାଣି ଆସୁଛି। ହଜିତ ଗଲାଣି ଲଙ୍ଗଳ ଜୁଆଡ଼ି, ହଜିତ ଗଲାଣି ଲଙ୍ଗଳ ଜୁଆଳି, ଜମି କରସେ ଆମ ଟ୍ରାକ୍ଟର। ହଜିତ ଗଲାଣି ଚଷା ପୁଅ ଗୀତ, ତା ସାଥେ ହିଡ଼ ପଖାଳ ନାହିଁ, ଚଷା ପୁଅ ଗୀତ ଆଉ ସବୁ ନାହିଁ। ତଥାପି ରଜ ମହୋତ୍ସବ ବଡ଼ ମହୋତ୍ସବ ଆକାରରେ ଚାଲିଛି, ବଡ଼ ଧୁମଧାମରେ ଚାଲିଛି, ଆନନ୍ଦରେ ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଜଣେ ରୋଗୀ ଟେମ୍ପରେଚର ଅଧିକାରେ ଥିଲା, କିଛି ସମୟ ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଉନ୍ମାଦନାରେ 2 ଡିଗ୍ରୀ ଖସିଯାଇଛି, ଔଷଧ ଖାଇନାହିଁ। ତାର ଅର୍ଥ ଟିକେ ଆଗରୁ ମୁଁ ଟିକେ ସୂଚେଇ ଦେଉଛି। ମୁଁ ଜଣେ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ଲୋକ, ମୋତେ ଭୁଲରେ ବୋଧେ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଭିତରେ ଭାବିକି ଡାକି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଯଦି ଗୋଟିଏ କଥା ଚିନ୍ତନ କରାଯିବ ଆମର ମାନସିକ ବଳ କେତେ ଅଛି। ଯଦି ଖୁସି ହେବା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ରଜ ମହୋତ୍ସବରେ, ଆନନ୍ଦ ଖୁସି ଖାଦ୍ୟ ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତି ଚାଷ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ ଏସବୁକୁ ତର୍ଜମା କରି ଏ ସଂସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି, ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତନ କଲେ ଆମେ ଭାବିବା ଏଇଟା କୃଷିଭିତ୍ତିକ ମାନେ କ'ଣ ପର୍ବ। ଯଦି କୃଷିଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ, କୃଷକ ଟିକିଏ ଆଗରୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ମୋ ଚାଷକୁ ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ଯଦି ରାସ୍ତା ପାଖର ବାଡ଼ଟା ଉଠି ଦିଆଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ମୋ କିଆରିକି ମୁଁ ଯାଇପାରନ୍ତି, ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ରାସ୍ତା ପାଖର ବାଡ଼ଟା ଉଠିଯିବ ତ, ଚାଷୀ ତା ବିଲକୁ ଯାଇପାରିବ ତ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ଟିକିଏ ଭାବନ୍ତୁ ଏ କଥାଟା କ'ଣ ହେଇପାରେ। କେହି ଚିନ୍ତା କରିବେ ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ପାଖର ବାଡ଼ଟା ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ, ଯିଏ ଗଲା ଯାଉ ନ ଗଲା ଯାଉ। ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା ଏ ସମୟ ଆସିଛି।
चाषी चिंता करबा कथा जदि आमर प्रत्येक लोकंकर ए चाषी भितरे गोबर टिके दरकार गोबर नेंटे मिलू नाही अथवा जने ब्राह्मण पूजा कला बेले पोखरी गोटे नोटा पानी पाइबा पई पाउ नाही तार अर्थ जदि गोबर जिनसटी मु चिंता करूची माटीर रिफॉर्मिटी जदि क्वालिटी चेंज करिवार थाए कौन सी शक्ति केमिकल फर्टिलाइजर कि कौन सी रासायनिक जिनस नाही मात्र गोबर मात्र सृष्टि एमती गोटे सिस्टम अच्छी जो गोबरटा माटीर क्वालिटी को कि क्वांटिटी को किंबा तार गुणटा को रिफॉर्म करदब से सब व्यवस्था करा जाइथिला किंतु दुर्भाग्य वर्तमान से कृषक हाथ में गुहाल नहीं बरं ठाकुर घर दीटा थाई पारे गुहाल घर नहीं बड़ा दुखर कथा तेणु चिंता करा जाऊ प्रत्येक लोक ये समय चिंतन करूँ जदि कृषि भित्तिक पर्व हिसाब से जब ओडिशार माटी में खाद्य शस्य चिंता करके ऊपर भविष्य कथा चिंता करा जाऊ माटीर गुणटा को गुणवत्ता को रखा चिंता करा जाऊ देखिए निश्चित गोबर आवश्यकता रोचे गोरु टिके पालतु गोसेवा करूँ गुरु खुरारे लक्ष्मीवास जाच करती उपस्थित समस्त जनता जनार्दनंकर पादपद्म कोटि कोटि प्रणाम आज रज महोत्सव चतुर्थ संध्यारे सभापतित्व करुथिबा सम्माननीय सभापति महोदय वरेण्य अतिथिवृंद एवं यही रज महोत्सव को साकार रूप देइथिबा युवगोष्ठी ठारू आरंभ करी समस्त पादपद्म कोटि कोटि प्रणाम कारण एपरि कार्य गोटे करवा संभव नुहे जदि निजर आंतरिकता ना आउ ये रज पर्व कहीं एवं ये रज पर्वर महात्म्य कौन से विषय आम जदि टिके साधारण भाव में चिंता करवा भारतीय संस्कृति विश्व दरबार रे वर्तमान श्रेष्ठत्व प्रतिपादन करने को जाऊँगी आ मध्य ओडिशा राज्य रे साधारण आम जानुंट ओडिशा राज्यर अधिपति होउछंती स्वयं जगन्नाथ सही जगन्नाथंकर संपूर्ण कार्य संपूर्ण भाव में नियारा आउ कहीं नियारा आपण माने भल भाव में जानी कारण सी काठरे जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा एवं सुदर्शन चतुर्धा मूर्ति रही सत्य सी सदा सर्वदा मनुष्य मानकर समस्त प्रकार कार्य को तांकरी द्वारा ही संपन्न कराउछंती आउ सी आमर एमिति ठाकुर एमिति नियारा ठाकुर भक्त पाई सी भी मध्य बाहर को पलि आसुचंती आउ एमिति ठाकुर सी आपण माने यही 2 दिन पूर्व मध्य जानिथिबे स्नान यात्रा होइथिला स्नान यात्रा रे तांकु ज्वर हो जाउछि सी 15 दिन रही जाउछंती घर भितरे तेणु तांकर सबुड़ाक नियारा आउ एठी जो पर्वपर्वाणी मध्य सही जगन्नाथ को भित्ति करी सबुगुड़िक भी मध्य नियारा टिके जोरदार ताली हो तांको भाई तो सभापति को अनुरोध रखी से तांको संबर्धित करिवे अनुष्ठान नुआ करी तैयारी होईची तेणु जो वयोज्येष्ठ व्यक्ति माने अकुंठ चित्तरे साहाय्य सहयोग करथिले अनुष्ठान को जो मानकर आशीर्वाद रे ए कमिटी केमिति सुरखुर रे चालिबो केमती लोक मैंने शांति श्रृंखलार सह आसवे ये बयस प्रत्येक बैठक में उपस्थित रही आम मानक साहाय्य सहयोग करते से अनुष्ठान तरफ से अशेष अशेष धन्यवाद। यापर मु रजराणी प्रतियोगिता जो चली रजराणी प्रतियोगितार फलाफल घोषणा करुच्ची कुनि कुनि पिला जो प्रतियोगिता चली ये प्रतियोगिता हार जीत रही कहीं मन दुख करार ना कारण ये नुआ अनुष्ठान कुनि कुनि पिलामानकर प्रतिभा को खोजा जाइथिला तो 2 विचारपति जो थिले मो तांको मंच उपर को आह्वान करी से मंच उपर को आसी ये 2टी विभाग रे 5,000 लेखाएं 10,000 टंका कैश प्रदान करेंगे पप्पू भाई को अनुरोध रखी से मंच उपर को आसवे। द्वितीय स्थान अधिकार करिसेंती अमृता स फ्रॉम गुआपाल टिके जोरदार ताली हो से मंच उपर को आसवे। प्रथम स्थान अधिकार करिसेंती बिंदुश्री नायक फ्रॉम कुपारी टिके जोरदार करताली हो से मंच उपर को आसवे। एवं सर्वोपरि जी जो रजराणी प्रतियोगितार आयोजन चली यही रजराणी प्रतियोगिता 2022 रे सीनियर विभाग रे जे थर रजराणी मुकुट पिंधि से आउ कई नुहंती टिके जोरदार ताली हो प्रियंका प्रियदर्शनी हाथी चलित वर्षर सीनियर विभाग रज क्वीन प्रियंका प्रियदर्शनी हाथी फ्रॉम नंदोर
ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରଖିବି। ମନ ଦୁଃଖ କରିବାର ନାହିଁ, ପୁଣି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ତ ଆଜି ଆମେ 4 ଜଣଙ୍କୁ କେବଳ ବାଛିଛୁ ରଜ କୁଇନ୍, ଫାର୍ଷ୍ଟ, ସେକେଣ୍ଡ, ଥାର୍ଡ। ତ ଜୁନିୟର ବିଭାଗରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଜଳି ନାୟକ ଫ୍ରମ୍ ନନ୍ଦୋର କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଜ୍ଞାସିନୀ ନାୟକ ଫ୍ରମ୍ ନନ୍ଦୋର, ପ୍ରଜ୍ଞାସିନୀ ନାୟକ ଫ୍ରମ୍ ନନ୍ଦୋର। ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତିମା ହାତୀ ଫ୍ରମ୍ ନନ୍ଦୋର। प्रियंका प्रियदर्शनी सीनियर। प्रियंका प्रियदर्शनी हाथी सीनियर विभाग रज कुइन। प्रियंका प्रियदर्शनी हाथी टिके जोरदार ताली हो। चलित वर्ष रज मुकुटटी बजार रही जाए हरेकृष्ण सार क्लिनिक रे, तेणु से क्लिनिक रु रजराणी मुकुटटी नहीं जिवे। रज क्वीन मान्यता मंडल फ्रॉम बाघुआ, मान्यता मंडल फ्रॉम बाघुआ जूनियर विभाग रज क्वीन मान्यता मंडल फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड उभय विभाग जो ट्रॉफी प्रदान करछंती परिचय मसाला भुवनेश्वर एवं 5000 करी जो चेक प्रदान करछंती श्रीमंदिर लुगा दुकान खैरा प्रोवाइडर पप्पू भाई। श्रीमंदिर लुगा दुकान खैरा तरफ प्रत्येक विभाग को 5000 करी चेक प्रदान करछंती पप्पू भाई। श्रीमंदिर लुगा दुकान खैरा समस्त ट्रॉफी गुड़िक प्रदान करछंती परिचय मसाला भुवनेश्वर। अमृता सो आगो आसवा सेकेंड प्राइज दियो। थर्ड सोफिया नायक, थर्ड सोफिया नायक आगो आस। जूनियर विभाग रे जे फास्ट होती पुरस्कार देवा पाई मु 2 तारीख अनुरोध रखी। फास्ट प्रतिमा हाथ पर ए वर्ष जगन्नाथ आशीर्वाद कार्यक्रम ये हो 2 जनकर चेक श्रीमंदिर लुगा दुकान पाई पारे। 5000 टंकार चेक श्रीमंदिर लुगा दुकान पप्पू भाई पाखु ग्रहण करने। जूनियर एवं सीनियर उभय विभाग 5,000 10,000 टंकार चेक से रजराणी मान प्रदान करेंगे। पप्पू भाई को लुगा दुकान श्रीमंदिर लुगा दुकान खैरा एवं रजराणी मुकुट हरेकृष्ण सार पाखु ग्रहण करेंगे। समस्ते धन्यवाद। परमेश्वर साहू, आशीर्वाद मुखी, रमाकांत राउत, धनुर्ज्योति नायक,